si hay anuncios. Jueves, sí, es cierto. Jueves, este jueves, el ministerio ahí en el hospital, vamos a ir y entregar unos, creo que hemos decidido en burritos, ¿no? Sí. De machaca o algo. Y juntar aquí o como siguen hablando en el grupo, en el chat, para asegurar que exactamente el tiempo que va a requerir para juntar todo. Y si alguien necesita, es como solo hacer el mínimo en casa y el resto hacemos juntos aquí. Depende si es 2 horas, depende de quién puede llegar temprano también y hacer todo antes que como las 6, desde 6 a 8 más o menos es la idea, salir a las 6 de aquí y llegar y ministrar como podemos. Si no hay muchos y si pasamos todos rápidos, pues no debemos quedar hasta las 8, pero como sea. Bueno, ¿algo más? Caja de obediencia allá. Bueno, no más de las bromas. De no perder bendición o ¿cómo es? Pero bueno, Primera Tesalonicenses 3. Sorry. Yeah, Mike. Sí. I thought you just wanted to sit there for sure. Yeah. You just feel more comfortable. Emphasize when you make a point. Like, Amen. There's a lot of churches that have the pastors sitting back behind the guy preaching. to hype. No sé si han visto las iglesias que tienen los pastores sentados siempre Sí. atrás. Sí. Entonces, bueno. Es fuerte. First Thessalonians 3. Primera de Tesalonicenses 3. Starting in verse 1. Empezando en el versículo 1. Remember that the purpose of this letter Recuerda que el propósito de esta carta is that we would be strong in hope. es que seamos fuertes en la esperanza. He's actually congratulating them or encouraging them De hecho, los está felicitando o animando a because of their faith and the love that they've maintained. causa de la fe que han tenido y el amor que han mantenido. They've endured afflictions, they've had trials, Han perseverado por la aflicción y han tenido pruebas, but their faith has remained strong and their love for one another has been evident. pero su fe se ha mantenido fuerte y su amor el uno por el otro es evidente. And that caused Paul great encouragement. Y eso le causó a Pablo un gran ánimo, He was very concerned. We see that in this chapter. que estaba bien preocupado. Lo vemos en este capítulo. Look at verse 1. Ve el versículo 1. Therefore, when we could endure it no longer, Primera de Tesalonicenses 3. Yep. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, we thought it best to be left behind at Athens alone. pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. And we sent Timothy, our brother, Enviamos a Timoteo, nuestro hermano, and God's fellow worker in the gospel of colaborador Christ, de Dios en el Evangelio to de Cristo, strengthen para and fortalecerlos encourage y you alentarlos as to your faith. respecto a la fe de ustedes. And so, Paul couldn't handle the thought any longer. Así que Pablo ya no podía soportar el pensamiento. They were considering and praying for the Thessalonians. Estaban considerando y orando por los They were tesalonicenses. hearing what was happening, Estaban oyendo lo que estaba sucediendo ahí and they knew that it would be hard on their faith. y sabían que iba a ser duro para su fe. And so they were praying, wondering what to do. Y estaban orando, preguntándose qué hacer. And when they couldn't handle it Y cuando anymore, ya no pudieron soportarlo más, they sent Timothy. enviaron a Timoteo. Paul couldn't think about this idea of them losing their faith.
Pablo no podía imaginar la idea de que ellos perdieran la fe. He had endured quite a bit for them. Había soportado mucho por ellos. And he wanted to be sure that they were secure in their faith. Y quería asegurarse de que ellos estaban seguros en su fe. Of course, what we find out here in chapter 3 as well is that they were secure in their faith. Desde luego que lo que encontramos aquí en el capítulo 3 es que sí estaban seguros en su fe. And that the reason then he wanted to write this letter Y que la razón por la cual quería escribir esta carta was to encourage them to continue in faith, era animarlos a continuar en fe, but to strengthen themselves in hope. pero fortalecerse a sí mismos en la esperanza. So we even get to this conclusion. You'll see it if you look at the bottom of chapter 4. Así que llegamos a esta conclusión que veremos si tú das un vistazo al final del capítulo 4, Which says in verse 18, que dice en el versículo 18: therefore comfort one another with these words. Tanto confórtense unos a otros con estas palabras. So that's the whole point of what he begins to say all the way through chapter 4. Y ese es el punto de lo que él ha querido decir desde el 1 hasta el 4 capítulo. So Paul sent Timothy to the Thessalonians. Así que Pablo envió a Timoteo a los tesalonicenses. And he had reason to send him. He says, we thought it best to be left behind at Athens. Y tenía razón para enviarlo, como dice ahí. Pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Why would they have thought it best? Why not Paul and the whole group return? ¿Por qué pensaron que eso era mejor? ¿Por qué no Pablo y el grupo entero hubieran regresado? It was his ministry in a sense. Era su ministerio en un sentido. And he's the one feeling strongly of not wanting to sort of suffer or work in vain. Él es el que tiene sentimientos fuertes acerca de no haber sufrido o trabajado en vano. And so, why doesn't Paul go back? ¿Por qué no es Pablo el que regresa? Well, because the last time Paul was there, a riot broke out. Bueno, porque la última vez que Pablo estuvo ahí se desató una revuelta. And they were actually seeking him in the towns around Thessalonica. De hecho, estaban buscando a Pablo en las ciudades alrededor de Tesalónica. They were hunting him. Lo estaban cazando. And remember, they actually follow him all the way to Y Jerusalem. de hecho lo siguieron hasta Jerusalén. They seek him for years. Lo buscaron por años. So Paul had this trouble where he had to be very careful where he was going. Así que Pablo tenía este problema donde debía ser muy cuidadoso a donde iba. So instead of him returning, En vez de que él regresara, he sends Timothy. envía a Timoteo. It seems that Timothy has a different character. Parece que Timoteo tiene un carácter distinto. Pablo. Well, in Mexico it is. Sorry. Paul had a character that apparently rubbed people the wrong way. Pablo tenía un carácter que pareciera que no le caía bien a las personas del todo. Maybe it was because he was direct. Tal vez porque él era muy directo. Maybe it was because of the way he preached. Tal vez por la manera en la que él predicaba. Because he always was showing evidence for what he was teaching. Porque siempre mostraba evidencia de lo que estaba enseñando. We don't know exactly. No sabemos exactamente. But it does seem that people were trying to take his life often. Pero sí parece que la gente a menudo quería tomar su vida. And so he sends Timothy, even though Timothy was seen as more of a shy person. Y envía a Timoteo, incluso cuando Timoteo es visto como una persona más tímida. And so, why send Timothy? ¿Por qué enviar a Timoteo? Well, actually, if you think about it, that would make perfect sense. De hecho, si lo piensas, eso haría sentido perfecto. Because he's not someone to make a big scene about anything. Porque no es alguien que va a causar una gran escena. He's much quieter. Es más callado. And
So he's not going to have a riot break out while he's there. Así que no va a causar que una revuelta se comience. But he does have the faith and the courage to return to a place where they were seeking to kill him. Pero sí tiene la fe y el coraje para regresar al lugar donde alguna vez lo buscaron para matar. And he does have the doctrine to secure the fact that they would continue in faith. Y sí tiene la doctrina necesaria para asegurar que ellos continúen en la fe. So they send Timothy alone Así and que envían they a stay in Timoteo Athens. solo y Well, ellos se quedan en Atenas. Yeah. And maybe there's other reasons, but at least these we can understand. Y tal vez hay otras razones, pero al menos estas las entendemos. We see that Timothy's job was to bring hope and strength in their faith. Vemos que el trabajo de Timoteo era traer esperanza y And the strengthening of their faith la fortaleza para su fe in the midst of their affliction. en medio de la aflicción. And so, verse 2 again, Verso 2 de nuevo. we sent Timothy our brother and Enviamos God's a fellow worker Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios, in the gospel of Christ en el Evangelio de Cristo, to strengthen and encourage you para as to your faith, fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes, so that no one would be disturbed by these sin de que afflictions. nadie se inquiete por causa de estas For aflicciones, you yourselves know porque ustedes mismos saben that we have been destined for this. que para esto hemos sido destinados. For indeed, when we were with you, Porque en verdad cuando estábamos con ustedes, we kept telling you in advance les predecíamos that we were going to suffer affliction. que íbamos a sufrir aflicción, And so it came to y pass, así ha acontecido, as you know. como saben. So, you see, Timothy's job is to return to Thessalonica and to strengthen them, to bring hope and to encourage them in their faith. ¿Ves? Entonces el trabajo de Timoteo es regresar a Tesalónica y fortalecerlos en la fe y traerles esperanza. He's not to go and teach them that affliction is a problem. No va a enseñarles que la aflicción es un problema. He's not to say, you know, you need to understand that you are blessed, No, that you're... he is going to do. No. No va a decirles que deben entender que son bendecidos. He's saying God's with you in the midst of the affliction. Él les está diciendo, Dios está con ustedes en medio de la He's aflicción. not there to say, you know, God's got this promise of riches for you. No va a decirles, Dios tiene promesas de riquezas para ustedes. He's going to help them through the affliction. Les va a ayudar a través de la aflicción. And so, what is our gospel like? Así que me pregunto, ¿cómo es nuestro evangelio? Affliction is a promised thing. Look at what Paul's preaching. La aflicción es una promesa. Mira lo que Pablo está diciendo. He says, for indeed, when we were with you, Porque en verdad, cuando estábamos con ustedes, we kept telling you les predecíamos in advance that we were going to suffer que íbamos a affliction. sufrir aflicción. This was Paul's gospel message to them. Este era el mensaje del evangelio de Pablo para ellos. He did not preach a gospel that was absent from affliction. No predicó un evangelio ausente de aflicciones. He did not preach a gospel that was pleasure-filled and problem-relieving. No predicó un evangelio lleno de placer y que aliviaba todos los problemas. Those that preach such a gospel Los que predican tal evangelio are teaching a doctrine of the devil. están enseñando doctrina de demonios. Those who preach it are ministers of Satan masquerading as angels of light. Son aquellos que se están disfrazando de ministros de luz que son en realidad de Satanás. It's not a true gospel. No es un evangelio verdadero. Paul would tell Timothy in his letter to Timothy, Pablo le dijo a Timoteo en su carta a él, he said, all those who are godly in Christ will suffer persecution. le dijo, todos aquellos que quieran vivir en piedad sufrirán persecución.
sounds like a very complete statement. Suena como una oración bastante completa. It starts with all Empieza con todo. those Todos los que who are godly quieran vivir una vida piadosa will suffer. sufrirán. It's a guarantee. You know the verse? 1 Timothy 3:12. Primera- 2 Timothy. 2 Timoteo 3:12. At least that's what I have here. It might be first. If it's wrong. then- Second. Yeah, good. This is a guarantee that you have. Esta es una garantía que tienes. que tenemos. España. Manuel Latino, por favor. Me lo pegó Isa. Traducen Reina Valera. Well, sí. ¿Qué? It's like us being British all of a sudden. So, in truth, all who are godly Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente. will suffer persecution. It says in Christ Jesus there. O sea, Who are godly in Christ. en Cristo Jesús serán perseguidos. Yeah. Those who are godly in Christ Jesus will suffer persecution. So, this is what Paul was promising the Thessalonians. Eso es lo que Pablo le estaba prometiendo a los tesalonicenses. He was promising suffering, Les promete sufrimiento. and they believed in the midst of that. Y ellos creyeron en medio de eso. They didn't come to Christ under a gospel that said, hey, if you come, you'll be happy, healthy, and wealthy. No vinieron a Cristo bajo un evangelio que les decía, si vienes a Él serás feliz, sano y rico. That's not the gospel. Ese no es el evangelio. In fact, that's attempting to gain godliness as a means to worldly gain. De hecho, es un intento de usar la vida piadosa como un medio para ganancia terrenal. Because really what you want is not the godliness. Porque en realidad lo que quieres no es una vida piadosa. You want to be happy, healthy, and wealthy. Quieres ser feliz, sano y rico. But I guess if I have to be godly to get that, then maybe I'll try it. Pero creo que si entonces tengo que hacer eso para obtener esto, lo voy a intentar. But really what I want is to be happy, healthy, and wealthy. Pero en realidad lo que quiero es ser feliz, sano y rico. That's not the gospel. Y ese no es el evangelio. That's what Satan promised Eve, Es lo que Satanás le prometió a Eva and it's what began the deception of the world. y lo que comenzó con el engaño del mundo. All those who are godly in Christ Todos los que son piadosos en Cristo Jesús will suffer. van a sufrir persecución. We promise this to you. Esto se lo prometemos And now it's happening. y ahora está sucediendo. And now we want to make sure that we're with you in the difficulty. Pero queremos asegurarnos que estamos con ustedes en medio de la dificultad. And of course, Paul is saying it's not so important that I'm with you or that a certain person is with you. Y Pablo, claro que está diciendo, no es tan importante que yo esté con ustedes o que alguien en particular esté con ustedes, But it is important that you remain firm in your faith. sino que ustedes permanezcan firmes en su fe. But something very important in the times of difficulty Pero muy importante en tiempos de dificultad, is not just your faith, no es solo tu fe, but it's your hope. sino tu esperanza. Because in the midst of something so difficult, your faith can be strong. Porque en medio de algo tan difícil, tu fe puede ser fuerte And your love can be sure. y tu amor puede ser Sure. seguro. But if you don't have hope, Pero si no tienes esperanza, it's hard to keep the faith and the love alive. es difícil mantener el amor y la esperanza vivos. No, el amor y la fe vivos, si no tienes esperanza. So he says in verse 5, Dice en el versículo 5, For
for this reason, Por esta razón, when I could endure it no longer. cuando ya no pude soportar más, So again, you see how he was sitting there praying and not knowing what to do. puedes ver que él estaba ahí sentado orando, no sabiendo qué hacer. And he was hoping that everything would be okay, Y estaba esperando que todo estuviera bien, knowing that he had things to accomplish there in Athens. sabiendo que tenía cosas que hacer ahí en Atenas. But he couldn't handle the thought of the Thessalonians going through their faith alone. Pero no podía soportar el hecho de que Their los, afflictions, really. que los tesalonicenses estuvieran pasando por aflicciones solos. And this is really a lot of the reason why the missionary movement started later on. Y esto es razón por la cual el movimiento misionero empezó después. It really was never called the missions movement. Y en verdad que no se llamaba así al principio. It was just people concerned about their brothers and sisters in other parts. Solo era la preocupación de los hermanos y hermanas por otros en otra parte. And this is why sometimes I don't even want to use the word missions anymore. Y por eso yo a veces ya ni quiero utilizar la palabra misiones, Because it's become something that's commercialized even. porque se ha convertido en algo que incluso es como comercial, Until the businesses have a mission, you know. hasta que incluso los negocios tienen una misión. And so they do things with mission in mind. You know. Hacen cosas con una misión en mente. But do they really help those in need? Pero en realidad ayudan a los que están en necesidad And are they helping with the appropriate needs? y están ayudando con las necesidades apropiadas. Look that he's not sending someone because there's poor people, No está enviando a alguien porque hay gente pobre, but because there's a spiritual need. sino porque hay una necesidad espiritual. It's the general work of Christians to be kind and generous to those who are in need. Es el trabajo general de un cristiano el ser amable y bondadoso con el que está en necesidad. We work hard Trabajamos duro because we believe in a good and loving God. porque creemos en un buen y amoroso Dios And because we believe in being a blessing to others. y porque creemos en ser una bendición para otros. But the real effort that we go through Pero el esfuerzo real por el cual al cual nos sometemos is the effort to reach out to those who are struggling the most in their faith. es el esfuerzo de alcanzar a aquellos que están luchando con su fe Or who may struggle the most because of the physical situation they're in. o los que estén sufriendo más que todos por su situación específica. So maybe you would think of those in parts of China or in Iran at the moment. Tal vez puedas traer a tu mente aquellos que están ahora en China o en Iran, Irán or in Haiti, o en Haití or in North Korea. o en Norcorea. You cannot even enter North Korea. Ni siquiera puedes entrar a Corea del Norte. It is not possible. No es posible. You have to have a lot of money and a big reason to go in. Necesitas mucho dinero y una grande razón para poder entrar ahí. I think the last American that went into North Korea, the last two Americans, Los últimos dos americanos en entrar a Corea del Norte. one was Dennis Rodman, Uno fue Dennis Rodman, the guy who played basketball with Michael Jordan. el, I don't know if you guys remember them. el compañero de equipo de Michael Jordan, And President Trump. y Trump. It was the last two Americans that entered North Korea. Fueron los dos últimos en entrar a Corea del Norte. We've had a friend over the years that, I don't know if I think she's Chinese, I don't think she's American. Tenemos una amiga que en los últimos años, creo que no es americana, sino china. But she's been able to get into North Korea Ella ha tenido la posibilidad de entrar as a Christian, como cristiana, teaching English, enseñando inglés, and no one can know that she's a Christian. y nadie puede saber que ella es cristiana. You can't email her, No le puedes mandar un you email, can't send her a message, no le puedes mandar un mensaje, you definitely can't say God bless you. ni siquiera le puedes decir Dios te bendiga.
Because if they get any sense that she's trying to impose Christianity, Porque si tienen alguna noción de que ella está tratando de compartir el cristianismo o imponer el she'll either cristianismo, be imprisoned or just kicked out. la van a sacar del país o meter en prisión. So, those are the kind of people we think of. And Ese es el tipo de personas en los que pensamos. I remember reading one story of North Korea, Me acuerdo haber leído una historia sobre Corea del Norte, of a family who escaped. de una familia que escapó, They were a Christian family, cristianos, and they were able to escape through China. y fueron capaces de escapar a través de China. But they had to go up through China and then back down through into South Korea. Entonces tuvieron que subir por China y bajar de nuevo a Corea del Sur. Because if someone finds them in China as North Koreans, Si alguien los encuentra en China como coreanos del norte, they're both communist governments. los dos son gobiernos comunistas, And so they'll just return them to North los Korea. regresan a Corea del And Norte. that's far worse, Y eso having, es peor, having been caught escaping. que te hayan atrapado escapando. And so they have to still in China, they're a little more free in China, but they still have to be careful until they get into South Korea. Hay un poco más de libertad en China, pero aún así tienen que tener mucho cuidado antes de llegar a Corea del Sur. And so they're free in South Korea and can have their normal life. Ahora son libres en Corea del Sur y pueden tener su vida normal. But I remember reading of this story, Pero recuerdo haber leído esta historia and I was reading of it probably a few years after it happened. y recuerdo haberla leído años después de que sucedió. But it had happened in the same months while we were getting married. Pero pasó durante los meses que Ryan y Esther se estaban casando. And so there I thought, here we were in America, Y yo pensé, aquí estamos en Estados Unidos, enjoying our lives, disfrutando nuestras vidas, having fun planning a wedding. divirtiéndonos y planeando una boda. I don't know if it was all fun, but it was No sé si todo acerca de eso fue divertido. Y Esther dice que no. Un poco de with a estrés, lot of hope in front of us. pero con esperanza frente a nosotros. But then there's Christians on the other side of the world, Pero hay cristianos al otro lado del mundo, or actually more literally on the other side of the Pacific Ocean, literalmente al otro lado del Océano Pacífico, running for their lives. corriendo, huyendo por sus vidas. And it's hard to imagine that, you know, like at this moment, where is that believer that's in a difficult situation? Y es difícil imaginarse eso. En este momento, ¿qué es lo que está pasando con ese creyente? And we need to come back to this reality of a true gospel. Y debemos volver a esta realidad del evangelio verdadero. Remember that the whole New Testament was written to believers. Recuerda que todo el Nuevo Testamento fue escrito a creyentes. All of the instruction for churches is for believers. Toda la instrucción que hay para las iglesias es para creyentes. None of it is for non-believers. Nada de ello es para no creyentes. The purpose of the existence of the church is for believers. El propósito de la existencia de la iglesia es para creyentes, It's not for non-believers. no para no creyentes. And Jesus gave us the instruction for that. Y Jesús nos dio la instrucción necesaria para eso. He said, if they see your love for one another, Si ven su amor del uno para el otro, then they will know that you are my disciples. entonces sabrán que son mis discípulos. So the whole purpose of the church is that we would gather together Así que el propósito entero de la iglesia es que nos reunamos juntos and then love one y another. nos amemos unos a otros, We help one another. nos ayudemos unos a otros. And there, as we help each other, Y mientras nos ayudamos, the world around us will see. el mundo alrededor verá And they'll say, they have something that I need. y dirá, tienen algo que necesitamos. They have something that's greater even than death. Algo más grande que incluso la muerte. It's worth any suffering. Es digno de cualquier sufrimiento.
I'd choose to be part of that any day. Escogería ser parte de eso en cualquier día. And it sort of like cuts out the need for all the extra evangelism. Y de hecho eso corta la necesidad de evangelismo extra. Sometimes I see evangelism more like a business promotion. A veces veo el evangelismo más como una promoción de un negocio, It's like advertisement. como marketing o Yeah. anuncios. You know, when I worked for tree companies there in South Carolina, Cuando yo trabajé para compañías que se dedicaban take care of trees, cut them down, and things like that. a cuidar árboles y también cortarlos y cosas como esas, Depending on if it's going to fall on a house or not. dependiendo si se iba a caer sobre una casa o no, So, because we have a lot of hurricanes porque tenemos muchos huracanes and trees fall and they're very heavy. y se caen los árboles muy pesados. So, they would pay us when we were 14 and 15 years old Nos pagaban cuando teníamos 14 y 15 años to walk all the neighborhoods para caminar a través de todos los vecindarios and put flyers on all the doors and all the cars and all the mailboxes. y poner folletos en todos los carros, en todas las puertas, en todas las casas. And we would make sure that the business can get business, you know? Y nos asegurábamos que el negocio tuviera negocio. We had to make sure we smile and say hello and be polite. Y sonreíamos y éramos amables. Right? And we didn't really have to say anything, No decíamos mucho, but we knew what the job was, pero sabíamos cuál era el trabajo que había que hacer. and we just had to pass out the flyers. Y habíamos que pasar los folletos. And that's what I see most of Christians doing. Y es lo que veo que la mayoría de los cristianos hacen. And you know, we could pay someone to do it. Le podríamos pagar a alguien para hacer eso. Maybe it'd be more efficient. Y sería más eficiente quizá. Pay some kid to walk the streets and Págale a un joven para que camine por las calles, but I don't think it'd be as effective. pero no sería tan efectivo. We can usually like calculate mathematically how that's going to work. Podemos calcular matemáticamente cómo funcionaría eso. About 1 in 1,000, if they don't see a face, will pick up the flyer and respond to the business. Como 1 de cada 1000 van a recoger ese folleto aunque no vean una cara y van a responder a lo que diga el folleto. So if you want 5 new jobs for the week, you need to pass out 5,000 flyers. Así que si quieres 5 nuevos trabajos para esa semana tienes que pasar 5000 folletos. So you just do the math, you count the houses, and you pass out flyers. Así que haces la matemática, cuentas las casas y pones los folletos. That is exactly what the Mormon Church does. Es lo que hace exactamente la iglesia mormona. They count the population, they say how many missionaries we need, and they put missionaries there. Calculan la población, cuántos misioneros necesitarían y mandan a esos misioneros. And they say 1 in 1,000 will do it, and so just keep going and pay for it, and we'll multiply. Pues 1 en 1000 va a responder, entonces vamos a seguirlo haciendo, vamos a pagar por eso y la cosa se va a multiplicar. But obviously, it's not a true gospel. Pero no es obviamente un evangelio verdadero. They're offering something that only gives a little bit of satisfaction here in this life. Ofrecen algo que solo da un poco de satisfacción en esta vida. But see, as true disciples of Christ, Pero ves, como verdaderos discípulos de Cristo, what are we offering? ¿qué estamos Are ofreciendo? we offering a true hope? ¿Estamos ofreciendo una esperanza real? Are we living and doing life together in such a way that the people outside want to be a part of that? ¿Estamos viviendo de tal manera que la gente en las afueras quiere ser parte de lo que hacemos? Or do they look into the church and say, nah, that's all right? ¿O ven la iglesia y dicen, bueno, no, gracias? Because they've already got enough drama in their own family. Ya tienen drama en su propia familia, They've already got enough arguments and ya tienen peleas y discusiones I can't even think of a better word than tareas. y tareas. Homework, you know. They got chores to do, they got extra things they have to do around the house. Quehaceres en la casa. And the church is just going to ask for more and have more drama and more arguments. Y en la iglesia va a haber más de eso. So why be a part of all that? Entonces, ¿por qué of a lie? Of all that. Why be a part of all that? ¿Y por qué ser parte de todo eso? Doesn't really make sense, does it? No hace sentido, ¿verdad? Unless there's real hope.
a menos que haya esperanza real, unless that body's really helping in the difficulties of life. a menos que ese cuerpo esté ayudando en las dificultades de la vida. It's not saying, hey, we're here, come be part of our business so, you can pay us on Sunday. No estamos aquí para decir, oh, mira, forma parte de nuestro negocio para que puedas pagarnos los domingos. We'll give you an encouraging message so you can be encouraged for the week. Y te daremos un mensaje motivacional para que estés animado durante la semana. Get a social club. Eso es un club social, It's not church. no una iglesia. And to be honest, the Bible calls it doctrines of devils. Y para ser honesto, la Biblia le llama doctrinas de demonios. It's not even like, a little okay. Ni siquiera está como, está un poquito bien. It's actually extremely evil. De hecho, es extremadamente malvado. Because it's tricking people into thinking that they're in the truth. Porque está engañando a las personas en el pensar que están en la verdad. They're using 99% of the truth to lie to Usan you. 99% de la verdad para mentirte. Saying, no afflictions, no problems. Diciendo troubles." no aflicciones, no problemas, no pruebas. But in reality, there's a lot of suffering. Pero en realidad hay mucho sufrimiento. You know what? Everyone suffers. ¿Sabes? Todos sufren, Not everyone has hope. pero no todos tienen esperanza. You know why the Roman Empire started persecuting Christians so much? ¿Sabes por qué el Imperio Romano empezó a perseguir tanto a los cristianos? They thought it was a small problem. Pensaron que era un problema pequeño. They figured if we just kill a few Christians, they'll be discouraged and they'll stop. Pensaron, si matamos a unos pocos cristianos, se van a desanimar y se van a esparcir. Right? It's easy. We torture a couple of them. Torturamos a algunos de ellos, Put them in the Colosseum with the lions. los ponemos en el Coliseo con los leones. Everyone will watch it and say, I don't want to be one of them. Todos van a ver eso y van a decir, yo no quiero ser uno de esos. But they really started getting hard on the Christians. Así que empezaron a ponerse realmente duros contra ellos, los cristianos, And it's because every time they killed a Christian, porque cada vez que mataban a un cristiano, there were 100 more. salían 100 más. They couldn't stop it. No podían pararlo. And it was because the Christians, while they were Y dying, es porque los cristianos mientras morían, were praising. estaban alabando, They were at peace. tenían paz, They were even joyful. incluso gozo. And the people didn't understand it. Y la gente no lo entendía, But they said, I need that. pero decían, yo quiero eso. Because they knew one thing, Porque sabían una cosa, everyone's going to die. todos van a morir. Some of us die because we get sick when we're young. Algunos van a morir jóvenes porque están enfermos, Others die because they're in war. otros por la guerra, Because of unjust things that happen to them. otros por cosas injustas que suceden. But if I can die like that, Pero si puedo morir así, then I've overcome all the problems. ya vencí todos los problemas. This was the height of Greek thought. Esta era la altura del pensamiento griego. To be able to have peace at all times. Poder tener paz en todo momento. This is what the Hindus sought after, still seek after. Es lo que buscaron y aún buscan los hindús, But they can't find it. pero no pueden hallarlo. They try and try. Intentan e intentan. And the only way the Hindus have managed to come up with this idea of peace Y la única manera en la que ellos han logrado tener una idea acerca de la paz is to be isolated from everybody. es aislarse de todos. If there's no one around me, there's no people, Si no hay nadie a mi alrededor y no hay gente, I won't have any no problems. voy a tener problemas. And then they find out they have problems. Y luego se dan cuenta que tienen problemas ellos. They're the problem. Ellos son el problema. And so they still don't have peace. Así que no tienen paz aún. Or they cause worse problems. O causan peores problemas. You should, if you want a good book about that, Si quieres un libro bueno acerca de eso, I don't know if it's in Spanish, no sé si está en español, but it's called, Se llama- Son of a Guru. se llama Hijo de un Gurú, Son of a Guru. Yeah. And he talks about how he grew up with his father being a leader of the Hindu world and everything.
y habla de cómo alguien creció con un padre que era líder en el mundo hindú. And how, because his father meditated constantly in isolation, Y cómo su padre, que meditaba constantemente aislado, he never really knew his father. realmente nunca llegó a conocerlo. One day his father died, Un día murió su padre, actually fairly young, de hecho bastante joven, because he had learned to stay in that lotus position. porque había aprendido a quedarse en esa posición de loto. And actually his health started going down, Y su salud empezó a bajar and he died. y se murió. His life was ridiculous. Su vida fue ridícula. Sorry. Everyone, all the ladies in the house had to bathe him Todas las señoras en la casa le ayudaban a bañarse because he wasn't allowed to move from his lotus position. porque no quería moverse de su posición de loto. He had to be in perfect peace all the time. Tenía que estar en perfecta paz todo el tiempo No one could bother him, y nadie podía molestarlo, even his son. ni su hijo. So his son never knew his dad, Así que su hijo nunca le conoció, but he was revered as a great person in the Hindu world. pero él era reverenciado como una gran personalidad en el mundo de los hindúes. And that's because he had learned to sit in perfect peace. Porque él había aprendido a cómo sentarse en perfecta paz. Actually, he had learned how to deny everybody in his life. Pero en realidad había aprendido cómo negar a todos en su vida. He had learned how to be the most important person in his own life. Y aprender a ser la persona más importante para sí mismo, para su propia vida. And not love anybody. Y no amar a nadie. So his son started thinking later on, like, something's wrong here. Y su hijo comenzó a pensar, algo está mal. But everyone was telling him his father was great. Todos le decían que su padre era grandioso. Well, God did a great work in that young boy's life, Pues Dios hizo una gran obra en la vida de ese joven so that he ended up moving to England. y se terminó moviendo a Inglaterra. And there he met Christians. Y ahí conoció a cristianos And he did some silly things e hizo algunas cosas tontas. because of Hindu doctrine. A causa de la doctrina hindú, He would call himself a god él se llamaba a sí mismo un dios, because he was from the family of a father who was the highest level of Hindus. porque él era de una familia cuyo padre era el máximo nivel en la religión hindú, The Brahmins. los brahmanes. And so he Brahmanes. called himself God. Y se llamó a sí mismo un dios. In junior high, Cuando iba en la preparatoria, secondary? secundaria. Yeah. And if you can imagine a bunch of 13, 14-year-old boys hearing that a kid thinks that he's God. E imagínate a un montón de 13 y 14 años escuchando que otro se llama a sí mismo un dios. They'll show him that he's not God. Ellos le van a mostrar que él no es un dios. And so God used suffering in his life, actually, in a good way. El Señor utilizó el sufrimiento en su vida en una buena manera. Because, well, you can imagine. Bueno, tú puedes imaginarte. Slowly but surely, he became a believer. Lentamente, pero de una manera segura, se convirtió en un creyente. And God really used him in the Hindu world to share the gospel. Y Dios realmente lo usó en el mundo hindú para compartir el evangelio. You know, we as believers, we need to take care of fellow believers. Nosotros como creyentes debemos cuidar de otros creyentes. And what we need to take care of is not always the physical needs. Y no siempre la necesidad física. Even though those are the things we tend to ask for. Aunque esas son las que tendemos a necesitar o pedir. What does the pastor or leader of the prayer meeting mean when he says, are there any prayer requests? ¿A qué se refiere el pastor cuando en una reunión dice, ¿hay alguna petición de oración? What is he asking for? ¿Qué está pidiendo? Or what are we telling him are our needs, our prayer requests? ¿O qué le estamos diciendo a él que es nuestra necesidad de oración? Usually someone has cancer, someone's in the hospital, someone broke something. Alguien tiene Bueno. cáncer, alguien está en el hospital, alguien se rompió algo, o lo que sea, Right? ¿no? No one's asking to make sure that
while they're in the hospital that they're a good testimony. Nadie está preguntando o pidiendo que mientras estén en el hospital ellos den un buen testimonio, That they have this opportunity to preach the gospel. que in the tengan una hospital. oportunidad de predicar el evangelio en el hospital. No one's asking that their faith remains strong. I know that this is going to be a difficult trial. Nadie dice, sé que esta va a ser una prueba difícil, hay que pedir que su fe sea fuerte. That even though they're the only Christian in their whole family, that their faith remains strong. Y aunque sean los únicos cristianos en su familia, que su fe permanezca fuerte. It's so important that we not lose focus. Es tan importante que no perdamos el enfoque. And this is exactly what Paul was sending Timothy for. Y esto es exactamente a lo que Pablo había enviado a Timoteo. And so, verse 5 again. Así que verso 5 una vez más. For this reason, when I could endure it no longer, Por esta también yo, cuando ya no pude soportar más, I also sent to find out about your faith, envié a Timoteo para informarme de su fe, for fear that the tempter might have tempted you, por temor a que el tentador los hubiera tentado and our labor would be in y vain. que nuestro trabajo hubiera sido en vano. How would his labor be in vain? ¿Cómo podría ser en vano su labor? Because he did not view the physical results as success. Porque él no veía los resultados físicos como éxito. He saw success as their spiritual life being secure. Él veía Without éxito en el que su vida espiritual estuviera segura y sin caída. And so, it would not be in vain if someone lost their job, No hubiera sido en vano si alguien hubiera perdido su trabajo, por ejemplo. but it would be in vain if someone lost their job and rejected the Lord. Pero sí hubiera sido en vano si alguien perdía su trabajo y rechazaba al Señor. It's so important that we stay focused on the eternal matters. Es tan importante que mantengamos nuestro enfoque en lo eterno. Verse 6. Verso 6. But now Pero ahora, that Timothy has come to us from you Timoteo ha regresado de ustedes a and nosotros has brought us good news of your y faith and nos love, ha traído buenas noticias de su and fe that y you amor, always think kindly of de que us, siempre tienen buen recuerdo de nosotros, longing to see us anhelando vernos just as we long como to see también you. nosotros a ustedes. For this reason, Por brothers, eso, hermanos, in all our en distress, toda nuestra necesidad y affliction, aflicción, we were comforted fuimos consolados About you respecto a ustedes through your por faith. medio de su fe. For we really live Porque ahora sí que vivimos if you stand firm in the Lord. si ustedes están firmes en el Señor. You see, he's actually saying like, we're really alive ¿Ves? De hecho, le está diciendo, estamos realmente vivos when you stand firm in the Lord. cuando ustedes están firmes en el Señor. Because for him, the value of his life is based on whether you could say his disciples or the people that received the Lord from him Porque para él el valor de su vida gira en torno a que sus discípulos, pudieras decir, o los que han recibido al Señor a causa de su ministerio, that they stand firm in the Lord. estén firmes en el Señor. See, we so often are looking to whether the physical thing is still there or not. Siempre y tan a menudo estamos viendo que la cosa física permanezca ahí, And that's not necessarily the most important. pero no es necesariamente lo más importante. Sometimes the A physical veces, things, las cosas físicas they reveal what's happening inside. revelan lo que está pasando en el interior. That's actually kind of how we live on a daily De basis. hecho, así es como vivimos en una base cotidiana. And so a lot of times we see the character of a person demonstrated in the way they dress or the way their body is. Y a veces vemos el carácter de una persona reflejado en la manera en la que se viste o en la que se ve su cuerpo. And obviously that's not always true, but on a generalizing sense that can be true. Y obviamente eso no es siempre cierto, pero en una manera general sí lo puede ser. If they're always scruffled in their appearance, Si siempre su apariencia no es tan decorosa and they're gaining weight and they're not taking care of themselves, y están ganando mucho peso y no se están cuidando, you know that there's something inside of them that's going wrong.
sabes que algo dentro de ellos está en mal camino. And it's not because, every person that gains weight has a spiritual problem. That's not true. Y no es para el decir que toda la persona que está subiendo de peso tiene un problema espiritual. No. No, eso no es verdad. But there can be a general thing to say, hey, make sure that we're not overdoing it. Pero sí se puede decir de una manera general, hey, ten cuidado que no estemos descuidando algo. I know for myself Yo sé que para mí mismo, that every time I think I'm gaining weight, que me doy cuenta cada vez or que I estoy notice I know I'm gaining weight, sé o me doy cuenta que estoy subiendo de peso, I realize that there's some discipline that needs to take place. sé que tengo que disciplinarme en algún sentido. And so I recognize it, Lo reconozco and I have to do something about that. y hago algo al respecto. But in churches, Pero en las iglesias we see things happening, vemos cosas suceder and on the outside, it may not always be the case, but a lot of times it is. y en el exterior puede que no siempre sea el caso, pero muchas veces sí. That when things aren't being taken care of, Que cuando las cosas no se están cuidando, that there's something inside that needs to be taken care of. hay algo adentro que se debe cuidar. And so it's not to say that they're not strong in faith or not strong in hope or love. No es para decir que no son fuertes en fe o en amor o en esperanza. It might just be because they're in a difficult time right now. Puede ser que solo sea porque están pasando por un momento They difícil. may have no money. Puede que no haya dinero. There's no way to do the things that are Que necessary. no haya manera de hacer lo que se necesita hacer. That can happen to someone physically with their body. También puede pasarle a alguien físicamente con su cuerpo. They have an injury. Tienen una... Daño? ¿Ah? Herida? Daño? una herida. And because now they can't move as much, they start gaining weight. Y porque ahora no se pueden mover tanto a causa de ello, empiezan a subir de peso. So that's not because they're doing something wrong, No but es porque because they're están suffering. haciendo algo mal, sino que están atravesando sufrimiento. But it still shows that there's suffering going on. Pero muestra aún así que hay sufrimiento. So you see how in different ways we need to be attentive. We can make note of the physical En things, maneras diferentes necesitamos prestar atención. Podemos hacer nota de lo que pasa en lo físico, but we don't base our judgment on the physical things. pero no basar nuestro juicio en las cosas físicas. That should just draw us to get to know the situation. Eso nos debería empujar a conocer mejor la situación. Get to know that person. Conoce mejor a la persona. Understand why their life is the way it is. Entiende por qué su vida es como es. I had a friend that was a pastor. Yo tenía un amigo que era un pastor, He's now with the Lord. que ahora está con el Señor. And he was very large. Y él estaba muy grande. And I always struggled with his character. Y yo siempre luché con su carácter. I thought there's got to be something really going on in his life that he's so big. Yo pensé para mí mismo, algo debe estar pasando en su vida porque está muy grande. And in some senses it was true. Y en algunos sentidos era verdad. But in another thing, the Lord used that to teach me. Pero el Señor utilizó eso para enseñarme. He said, just quietly to my heart, this is what the Lord kind of impressed upon me. De una manera sutil y a mi corazón, el Señor puso esta impresión en mí. His sin you see on the outside. Say that again, please. His sin you see on the outside. Tú ves su pecado en lo exterior, But other people's sin you don't complain about because you don't see it. pero el pecado de otros no te quejas porque no lo ves en el exterior. So he's easy to pick on. Es fácil apuntar el dedo a él, Be careful how we look and how we judge. pero ten cuidado de cómo vemos y cómo juzgamos. Because I got to know him. Porque llegué a conocerlo And I realized that is a problem for him. y me di cuenta que sí era un problema. But his character in other areas of his life was way higher than the majority of other pastors that I knew.
pero el carácter en otras áreas de su vida era mucho más alto que muchos de los otros pastores a quienes pude conocer. So many pastors could point the finger and say, oh, he's got this problem of weight and he eats too much and whatever. Así que muchos pastores pudieron haber apuntado su dedo a su vida y decir, tal vez come demasiado, mira su peso. But his character really was different. It wasn't. He wasn't struggling internally with things that other guys were struggling with. Pero él por dentro no estaba luchando con muchas cosas de los que otros sí estaban teniendo luchas. So, Paul here is putting the value of his ministry Pablo aquí está poniendo el valor de su ministerio and of his own life even y de su propia vida incluso in the firmness En of the la- stance of the people in Thessalonica. En cuán firme estaba los pies de la iglesia en Tesalónica. He's not worried about the physical condition. Pero no se está preocupando de la condición física, He's worried about their spiritual condition. sino de la espiritual. Something interesting here I just wanted to point out in the text Algo interesante aquí que solo quería señalar del texto, that doesn't come out in the Spanish or the English. que no se ve en el español ni en el inglés. You see where it says we're really alive if you stand firm in the Lord. ¿Ves ahí donde dice Verse 8. en el verso 8? Porque ahora vivimos si ustedes están firmes en el Señor. And in Spanish and English we have this article, the. En español e inglés hay el artículo el, But in Greek it's not there. Pero en griego no está ahí. It'd be anarthrous, we call it. Le llamamos Anarthrous. It's to have no article. esa palabra que él estaba mencionando, que significa que es un sustantivo sin artículo. And so instead of it being the Lord, like kind of an impersonal title, En vez de decir el Señor como un título en cierta manera impersonal, he's actually using that as his name. sí, lo está usando de hecho como su nombre. Because there's, he's not saying the Lord, he's saying who stand firm in Lord. no está diciendo están firmes en el Señor, está diciendo están firmes en Señor. And if you realize that he's Jewish, Y te das cuenta que él es judío and that as a Jew, they actually did this all the time. y que como judíos hacían esto todo el tiempo. Because they had this unpronounceable name of God. Tenían el nombre impronunciable de Dios. And so, a lot of times they would say, instead of Yahweh or Yehovah, they would say Adonai. Muchas veces en vez de decir Yahvé o Jehová decían Adonai. And in Hebrew, it's easy to do without the article. Y en hebreo es fácil hacer eso sin el artículo. If you want to say he's just a casual Lord, Si quieres a decir random Lord, que es un señor casual o al azar, you would just say Ha Adonai dirías Ja Adonai instead of Adonai. en vez de Adonai. If you're calling him as a person, you say Adonai. Pero si le hablas a él como una persona, Now it's his name. dices solo Adonai. And now that's his name. Ahora es su nombre, Because it's in place of the name. porque está en lugar del nombre. Yahweh or whatever it is. Yahvé o lo que sea. And so here, he's actually doing this with Kurio. De hecho, aquí lo está haciendo con la palabra curios. So he says, if you stand firm in Kurio, Dice, si estás firme en Curio, or stand firm in Adonai. o si estás firme en Adonai. And why is this significant? ¿Y por qué esto es significante? Because it's not just standing firm in the leadership of this heavenly person as a Lord. I got lost, sorry. It's not just standing firm in the leadership of this heavenly person as a Lord. Porque no es el estar firme en The leadership el liderazgo of this heavenly person de una persona celestial called the Lord. llamado el Señor.
But he's talking about a person, Pero está hablando de una persona a specific person específica, that is the unpronounceable name. que es el nombre impronunciable. He is Lord. Él es Señor, That's who he is. es quien Él es. And the firmness of your faith Y la firmeza de tu fe has everything to do with how personal your faith, your relationship with Adonai is. tiene todo que ver con cuál es tu relación personal con Adonai. It's hard to say it in English or in Spanish. Es difícil decirlo en español o en We have to inglés. say the Lord. Siempre decimos el Señor, But maybe Adonai is an easier way to do that. pero tal vez con Adonai es más fácil, Because you need to know him as a person. porque tienes que conocerlo como una persona. And when you know him and you talk to him personally as Lord, Cuando le conoces y le hablas a Él personalmente como Señor, then your faith will remain firm. entonces tu fe permanecerá And not firme. only that, you'll begin to have visions of the hope that's set before you. Y no solo eso, vas a tener visiones de la esperanza puesta delante de ti. You'll begin to imagine because you're talking to your heavenly Papa. Vas a empezar a imaginar porque estás hablando con tus papá celestial. Not just a random person, not just the big and mighty king up there in the sky. No una persona aleatoria o el gran y rey ahí celestial en el cielo. It's your friend. Es tu amigo, It's your father. It's tu your daddy. padre. Your, what? Your daddy. Tu papi. Yeah. Papito. And it has everything to do with how firm your faith is. Y tiene que ver con cuán firme tu fe es. You don't leave your daddy. No dejas a tu papi, You don't abandon him. no lo abandonas. You might abandon some business leader, Puedes abandonar algún líder del negocio some guy who leads a religion. o al que dirige una religión. You might say he's weird, he's crazy. Puedes decir es raro o está loco. I don't want to follow that guy anymore. No quiero seguir a ese. He always asks me to do hard stuff and doesn't give me a reason why. Siempre me pide que haga cosas difíciles y no me da una razón. But if your dad asks you to do hard stuff and doesn't give you a reason why, Pero si tu papá te da algo que hacer difícil y no te da una razón, you do it because you know he loves you, lo haces porque sabes que te ama, right? ¿verdad? And to not do it is just to kind of be rude toward your dad. Y el no hacerlo es simplemente ser grosero con tu papá. It's a lot easier in a sense to stand firm in faith when you know your father. Es más fácil en un sentido estar firme en tu fe cuando conoces a tu Padre. Celestial, pues, your heavenly father. Let's finish up the chapter. Terminemos el capítulo. For what thanks can we render to God for you Pues qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes, in return for all the joy with which we rejoice before our God on your account? por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de ustedes. As we night and day keep praying Según- most earnestly, Oramos intensamente de noche y de día, that we may see your face que podamos ver and may complete what is lacking in your faith. el rostro de ustedes y que completemos lo que falta a su fe. Now, may our God and Father Himself Ahora pues que el mismo Dios y Padre nuestro and Jesus our Lord direct our way to you. y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a ustedes. And may the Lord cause you to increase Que el Señor los haga crecer and abound in love y abundar en For amor, one another. unos para con and otros for all y people, para con todos, just as we also do for you, como también nosotros lo hacemos para con ustedes, so that He may establish a your fin de que hearts Él afirme sus corazones without blame in irreprensibles en holiness santidad before our God delante de nuestro and Dios Father y at the Padre coming en la venida of our de Lord nuestro Jesus Señor with all His Jesús saints. con todos sus santos.
See, that's the goal. ¿Ves? Esa es la meta. And so he's encouraging them up to this point. Él les está animando hasta este punto. Stay firm in the faith that God's given Manténganse you. firmes en la fe que Dios les ha dado. Stay firm until the coming of our Lord Manténganse Jesus. firmes hasta la venida de Cristo Look for Jesús. the coming of Jesus. Miren a su venida. Don't look for what you gain here No on earth. miren a lo que van a ganar aquí en la Do the tierra. things here Hagan las cosas aquí because you love one another. porque se aman unos a Not because otros. of what you're going to gain No physically. por lo que van a ganar Forget físicamente. about it. Olvídense de eso. Hey, forget about it. No, Hey. sorry. Sorry. Olvídalo. But because the gain you get here isn't worth it. Porque la ganancia que tengas aquí no vale la pena. But seeing your Lord come is worth it. Pero ver a tu Señor venir sí vale la pena. And one day we'll see him come. Un día lo vamos a ver venir. And you see, up to that point, now the Thessalonians are a little confused. Y hasta ese punto los tesalonicenses estaban un poco confundidos. And so he knew that he had to encourage them in that hope. Y sabía que tenía que animarlos en esa esperanza. But stay firm in your faith. Pero mantenerse firmes en su So fe. chapter 4 then goes on to build on this point. Así que el capítulo 4 construye sobre este punto. And so we'll see next week and talk a lot about the coming of our Lord. Next week. Or tonight. Entonces vamos a ver la próxima semana o esta noche más sobre la venida del Señor. So let's pray. Oremos. Father, thank you for what you've done in our lives. Padre, gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Thank you for your love. Gracias por tu amor, Thank you for the hope that we have in you. por la esperanza que tenemos en ti. Thank you that, Father, by your Spirit, Gracias, Padre, que por tu Espíritu we can truly love one another. podemos verdaderamente amarnos los unos a los otros. And that you can do things through us that are impossible on our own. Y que haces cosas en y con nosotros que son imposibles para And nosotros. that we as weak men and women Y nosotros como hombres y mujeres débiles can glorify the God of all eternity. podemos glorificar al Dios de toda eternidad. That would be impossible Eso sería imposible if it was all up to us. si fuera en nuestra responsabilidad. Help us, Lord, Ayúdanos, to Señor, love one another. el amarnos los unos a los If otros. we can't love our brother, Si no podemos amar a nuestro how hermano, can we say we love you? ¿cómo podemos decir que te amamos a ti? We can see our brother. Podemos ver a nuestro hermano, We can't see you. no te podemos ver a ti. Help us, Lord, Ayúdanos, Señor, to truly love one a another. verdaderamente amarnos los unos a los otros. And to invite the lost, E invitar a los perdidos but more to just share with them Pero about the más hope solo that's compartir con laid up ellos. within us. sobre la esperanza que está en nosotros. Because we look forward to your coming. Porque miramos con expectativa tu venida. We need you to come, to be honest. Necesitamos que vengas, para ser honestos. This world's falling apart. Este mundo se está cayendo. Help us, Lord, to be firm in faith, Ayúdanos, Señor, a ser firmes en la fe. to not leave the path of truth, No olvidarnos de o dejar el camino de la verdad. to stand firm in love, Estar firmes en amor. and to truly know you as our Lord, as our Father. Verdaderamente conocerte como Señor y Padre. In Jesus' name, En Cristo Jesús. amen. Amén. Señor te bendiga Dios te bendiga y te guarde. y te guarde. Sobre ti haga que brille su faz, tenga gracia sobre ti, tenga gracia sobre ti, Jehová alce Jehová alce su rostro su rostro sobre ti y te lleve